Hello everyone! In this video, we are going to talk about comparatives and superlatives. The first part, we talk about the uses of comparatives and superlatives. Penggunaan comparative dan superlative. A comparative compares two things. Komparatif membandingkan dua hal. For example, Sally is younger than John. Sally lebih muda daripada John. While superlative compares one thing to all the others in the same group. Sedangkan superlatif membandingkan satu hal dengan semua hal lainnya dalam satu grup. For example, Jane is the smartest student in the class. Jane adalah murid yang paling pintar di kelas. The next part, we talk about the form of comparatives and superlatives. Selanjutnya, kita membahas tentang bentuk kalimat dari komparatif dan superlatif. Comparative consists of either short adjective plus er or more plus long adjective, followed by than. Komparatif terdiri dari short adjective dengan akhiran er atau more dengan long adjective, dan diikuti oleh than. For example, the first journal article is longer than the second article. Dalam kalimat ini, adjektif long diberi akhiran er, longer, kemudian diikuti kata than, longer than. The second example, the afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Dalam kalimat ini, adjektif interesting diawali dengan more interesting, kemudian diikuti oleh than, more interesting than. While superlative consists of the plus short adjective with est or most plus long adjective and sometimes followed by in, of, or that clause. Superlative terdiri dari the, kemudian adjektif dengan akhiran est atau most plus adjective, dan ada kalanya diikuti oleh in, of, atau that. For example, Alaska is the coldest of all the states in the United States. The next one, the lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. How to make comparative and superlative adjectives? Bagaimana cara membuat adjektif komparatif dan superlatif? Yang pertama, untuk membentuk komparatif dan superlatif, jika adjektif berupa satu suku kata atau one syllable, maka untuk membentuk komparatif kita menambahkan er di akhir kata, dan superlatif kita menambahkan est di akhir kata. Seperti contoh, the adjective young, comparative younger, superlative the youngest, small, smaller, the smallest, cold, colder, the coldest, nice, nicer, the nicest, large, larger, the largest. Selanjutnya, untuk adjektif terdiri dari satu suku kata yang berupa 3 huruf, consonant, vowel, and consonant, maka untuk komparatif dan superlatif, kita memberikan double consonant sebelum er dan est. Contohnya, big, bigger, the biggest, hot, hotter, the hottest. Selanjutnya, untuk adjektif dengan 2 suku kata yang berakhiran y, seperti happy, maka untuk membentuk komparatif dan superlatif, kita membuang y dan menambahkan ier untuk komparatif dan iest untuk superlatif. For example, adjective happy, comparative happier, superlative the happiest, busy, busier, the busiest, cozy, cozier, the coziest, easy, easier, the easiest. Selanjutnya, adjektif yang berupa 2 suku kata atau lebih.
Maka, untuk membentuk komparatif, kita menggunakan more. Untuk superlatif, kita menggunakan the most. Seperti contoh, the adjective famous, comparative, more famous, superlative, the most famous, modern, more modern, the most modern, intelligent, more intelligent, the most intelligent, expensive, more expensive, the most expensive. Ada beberapa pengecualian dari bentuk komparatif dan superlatif. Yang pertama, irregular forms, seperti contoh, adjective good, comparative better, superlative the best, bad, worse, the worst, little, less, the least. Pengecualian yang kedua, these one-syllable adjectives use more and most instead of er and est. Adjektif dengan satu suku kata berikut ini menggunakan more dan most, bukan er dan est. Seperti contoh, the adjective fun, comparative more fun, superlative the most fun. Ill, more ill, the most ill. Real, more real, the most real. Wrong, more wrong, the most wrong. For example, swimming is more fun than jogging. Pengecualian berikutnya untuk membentuk komparatif dan superlatif yaitu these adjectives can take either er and est or more and most. Adjektif berikut bisa menggunakan er dan est atau more dan most. Seperti contoh, adjective quiet, comparative quieter or more quiet. Superlative the quietest or the most quiet. Polite, politer or more polite, the politest or the most polite. Simple, simpler or more simple, the simplest or the most simple. Friendly, friendlier or more friendly, the friendliest or the most friendly. Lovely, lovelier or more lovely, the loveliest or the most lovely. Lively, livelier or more lively, the liveliest or the most lively. For example, Sally is the most friendly or the friendliest girl in my class. The next one, we are talking about parallel comparatives, DER structure, yaitu kalimat komparatif paralel yang artinya semakin-semakin. Seperti contoh, the warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert, yang artinya semakin hangat cuaca, semakin banyak penonton yang datang ke konser outdoor. Struktur dalam kalimat ini yaitu comparative adjective yang pertama, the warmer, diikuti oleh noun, the weather. Kemudian, comparative adjective yang kedua, the greater, diikuti juga oleh noun, the attendance. Maka, keduanya harus same structure, harus dengan struktur yang sama. Jika setelah comparative adjective yang pertama diikuti oleh noun, maka setelah comparative adjective yang kedua juga diikuti oleh noun. Jika comparative adjective yang pertama diikuti oleh subject verb, maka setelah comparative adjective yang kedua juga diikuti oleh subject verb. Sebagaimana contoh berikut, the harder you work, the more you accomplish. Semakin giat kamu bekerja, maka semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Contoh yang lainnya yaitu, the more children you have, the bigger the house you need. The greater the experience, the higher the salary.
Let's have an exercise. Number 1. The speed of light is blah 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 the speed of sound. Please answer this question. The answer is B. Much faster than. Kalimat ini merupakan kalimat komparatif karena membandingkan dua hal, the speed of light dan the speed of sound. So, the correct sentence is, the speed of light is much faster than the speed of sound. Question number 2. According to Bernoulli's principle, the higher the speed of fluid gas, blah blah blah, the pressure. The answer is C, the lower. Kalimat ini merupakan komparatif paralel, jadi susunan keduanya sama, yaitu the higher the speed of fluid gas, the lower the pressure. Question number 3. Protein molecules are the most complex than the molecules of carbohydrates. Please answer this question. The answer is B, the most. Jawaban yang lebih tepat menggunakan more complex, karena dalam kalimat ini membandingkan dua hal, protein molecules dan the molecules of carbohydrates. So, the correct sentence is, protein molecules are more complex than the molecules of carbohydrates. Number 4. The closest it gets to summer, the longer the days are. The answer is A, closest. Yang lebih tepat adalah the closer, karena kalimat ini merupakan paralel komparatif. Kita bisa lihat klausa yang kedua, the longer the days are. Maka, kalimat yang lebih tepat adalah the closer it gets to summer, the longer the days are. Number 5. The professor indicated that Anthony's research paper was more long than the other students' papers. The answer is C, more long. Yang lebih tepat adalah longer, karena long adalah adjektif dengan satu suku kata. Maka untuk membuat komparatif, kita menggunakan ER, longer. So, the correct sentence is, the professor indicated that Anthony's research paper was longer than the other students' papers. Number 6. The widely used natural fiber of all is cotton. The answer is A, the widely. Yang lebih tepat adalah the most widely. Kalimat ini merupakan superlatif. Ada kata of all. Jadi, ada satu hal yang dibandingkan dengan keseluruhan. So, the correct sentence is, the most widely used natural fiber of all is cotton. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat.